Himayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masantos, ya kabwasan ada balang sinansakay, ya pinablin dumringal na sayan programa tayon Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tida ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasaad, tapta nga aldaw iti biyernes. Pitsa 23 ti bulan ti Enero, magangganoy agaw sa kisimbalabat lay padalanan tayo, unlob tilad bulan na Pebrero. Maplas good morning. Iner kasi biyahe nata na namigo na Bads Vidal. Eyes on the road asikasom so panagmanihom. Aray manuna niran impormasyon na balita. Balitad nasyonal, balitad lokal, jarad kabangibang-iran na munisipalidad, luyag tayon Pangasinan, Kabiangan lay apatiran syudad luyag, tansaray kabangibang iran na probinsya. Jada Region 1. Jada arom niran na balitad lokal at ating gagimira. Naani ta dalat datun tayo tay garapalan ya pambabastos tan pambubuli ad kinan Councilor Dada Rina aditan ada sangguni ang panglungsod jad siyudad tayon Dagupan. Mabambanday at ating nagagimira nababalaw tayo, nababalaw sumayor tayo, nababalaw sumayurya na sangguni ang panglungsod. Lapud satan niya gagawin niya pambubuli, pambabastos,
garapalan, arap-arapan na tating agagimira. Pero agmat balat untawak tan unsuko. So di prinsipyo ya konsihala na siyudad tayon dagupan. Ang ganoon tan so gagawin da say liknaan na totoo, say simpatiya na totoo, walad kinan Councilor Dada Manawis Rina Makalanda. Nunot yo Duaran Mayor itan sunan sirbi at siyudad na dagupan. Yaaya at lolo o dino grandfather na abitlan na konsihal. Jad pinansirbi dararatan amay-amay lay atulungan da. Malapod Mayor Rina, Mayor Opring Manawis, abayag si Mayor Opring Manawis, tanpimawil si Mayor Rina, aside kinan Councilor, lit Councilor Cesar Rina, tan siyempre si dating konsihal Ope, Attorney Liberato Ope Rina. Say political clout da ni raratan wadtani. Say tutuo da intak ni araraman so atul tulungan dala. Abalang dalagi da gagawin dan unya at natural da o dino na ipatalo da bilbilang ang gapuni, agtunitan na asubok so atalo na gayang consistent lawarin na number 1 konsiho ay alabat lang na palabas sa eleksyon niya questionable tan halos anggapoy manisya ing kagawa may credibility nabitlan na resulta na eleksyon at agdapanisyan. From number 1 ngalngaling na awan. Consistent ita niya man na number 1. Gabay dan deralan tating gagimira. Kanyan untala su pambubuli, pambabastos. Agdani ipila sungaranto ada sararatay minutes of the meetings no wala raray nagagawan na regular session. Naane idan tayo na malaknaba na komentaryo itan ada programa tayo early in the morning. Iyan tayo oras na mga alas 7 piano bangun mutlay marakel saray avid listeners tayo lautla iraratay kabyangan na intelligent voter are kabyangan na middle class si karaso si katayo suntalan na malaknaban niya apektado ud saya. Kung nagagawa nun niya lang klasin na binababoy panagpolitika, binabastos siya panagpolitika, sobra-sobran politika. Kaibayo, so amigo yo, your one and only in the morning. Ayan na programa tayo at aliwan na panderal. Magayon na pakaasulan na aral. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon.
Kumusta la kasi kipapasan na naabiglaman na Presidente Bongbong Marcos? Sigato so imbatik hospital. Maong la kasi o wala nin siya ay lilik na unto niya. Lugan niya sigato so impailan na impeachment at aga inawat itan na Tatay Gagimira na Secretary General ditan Kongreso. Agda inawat iman so impeachment case sa Tatay Gagimira na saray kabyangan na ambulat iran na grupo yakwandan illegal mutya illegal at ating Gagimira singa pro-protektaan na Kongreso la si Presidente Bongbong Marcos. Walamot iray amay tawag dat saya amay aso-aso damot ya sugsugandan mangipile na sararatay untan iran na klasen impeachment case tapiano naman bilang araya at na-deny at Kongreso at aglanayari ay mangipile ka na another impeachment case at loob na sakay taon ganayari ta na Tatay Gagimira kailangan sakilang bungat pero ay at aramay ambulat iya grupo di Manong Chavit Singson dan sikara di Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Respicio, kampigaran niran abogado, aglakunutan inawat na Office of Secretary General. Wala rin pakawala. So tawag tayo. Wala rin pakawala. Ya mangipilmet na sararatay impeachment complaint. Aray complainant, ambulat irarayan grupo si datin anak kalusugan Congressman Mike Defensor, Manuelito de los Luna, Jacinto Paras, Attorney Ferdinand Topacio, Harold Respicio, si Mary Catherine Binag tan si Virgilio Garcia. Ang ipile ira Tatay Gagimira na impeachment complaint at Office of Secretary General na alas 2 na ngarem karuman. Si Apo Presidente Bongbong Marcos at inakusaan na saray man reklamo na betrayal of public trust. Lapulantid saray nagagawa ya malaknaban ya anomalya. Lautla satay flood control. Ghost projects, substandard projects. Agda inawat
Ed opisina ng Secretary General lapo ang gapumang kuno si Secretary General Gurapil walad arum ya bansa ed satay official travel to niya. Kan aya tate gagimira Jad mayamay larang pangkanawnawa sa Korte Suprema walalay desisyon to nilirat satay impeachment na complaint. Aya balot si papalapag dan aga pangawat at sararatan niya complaint at aliwamot ya si Secretary General si papalapag na saligang batas ikwanto at opisina dapat awatan datan aliwan sa ibabagay si Secretary General mismo sa mangawat. Atan sa papalapag ng dating Congressman Mike Defensor. Pero no sa ipailan mo na kaso na impeachment at si Vice President Sara Duterte tampol at ati gagimiratan yaawatan tan i-record. Ya singasama impail alamat ya kaso ng impeachment ya ibabagaran na rehash ya klasin akusasyon impail na grupo mo't ng dating senador Trillanes. Anang tayo Dadwaratan niya mansyan niya impeachment complaint ya insampa in file kontra at kinang Presidente Bongbong Marcos Jr. at Kamara de Representante ya agaya inawat nagaw na Huwebes. Amay unaan niya impeachment complaint at impile na sa kay abogado ni Babagan abogado mutlam lamang ng First Lady Lisa Aranita Marcos. Impile data ng January 19 aray miyembro mo't balot na Makabayan Black at mikadwan impeachment complaint laban mo't kinan apo Presidente Marcos nilirad sa tay flood control corruption scandal agamot balot inawat sa abitlan na reklamo at opisina na House Secretary General Shiloy Garapil aliwang Garapal Shiloy Garapil walad aka-schedule kunod trip to Niman at Taiwan. Ang itilak na kopya irayan na Makabayan Black lapod wala umano kanda reklamo da ya say House Rule at ifilitan at Office of the Secretary General aliwan sa may personal ya awatan na say Secretary General. Kanyan aya at ibagaraya ag makabaliksan ag makanupugan irarayang gagawin ya singaga ipapanangndam pampro-protekta at kinan apo Presidente. Yan palapag da ang gapukunoy authority to receive na complaint. Yan rules of complaint ballot at dapat ipalitan at opisina na sa Secretary General aglatan na kaukulan so presensya na Secretary General mismo.
Tapyano si katutan sumanawat taaratan at ministerial manner yaawatan labat na opisina kwan na sararaya so abitlan na antay Marcos. ...28 kasumpalan na alas 6 ed kabwasan kantabay tayo ed technical side si Ka Edwin Inong. Say amigo yo your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray balasubas matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Arom ni Raya impormasyon na balita at sayan na programa tayo. Arayay gabayoy unyaman, gabayoy mangkwarta. Ne aside at sara may samploran milyon ya pabuya ya makapangituro at kawalaan o panaamutan ng atong ang wala lamot. So ipapalapag ya 10 milyon ya pabuya at saray mangidalem at sararatay tax evaders, smugglers tan arom nira. Oy talaga. Tapyano kuno napalakas, napabiskeg so kampanya na gobyerno laban sararatay tax evaders, smugglers. Si Senador Jinggoy Estrada sa mga ipapasa na bill Senado, Senate Bill 1011, yung mga igugutar mangitar na sampluran milyon ya pabuya sararatay informante o dino tipsters kontra saratay agmambabayar na dugan na buwis tan custom duties amay tan raratay matalisiw marunong iran kabyangan na saratay accountant da bookkeeper da tada ilay gagawin da satan agda i-declare amin iraratay gross sales da mangiterlabat ira na untal lang kakarampot gobyerno pero balbalag-balot sunana almuda. Si katayo la balot ya ka mamairap bilay si katuyay kaskasyan niya lanang. Nasaya nasa bilalamot so bulan na Abril may king kalalamot na income tax return mo ITR aside sararaya da sa bulan na inirod pambayar mo na saratay real property tax renewal of permit license tan arom niratan yan maminsan at araya sunana abusong pangkwakwartaan noon dadalan met at sangguni ang pangnunsod o dino sangguni ang bayan Perolos Binos ya abuso undatan so locational clearance interposing no objection basta walay dapot no. Kanya mapalasapas approve yalanang itan interposing no objection at sarate pantabon-tabon at saray katanggalan ditan at Divinesia Highway sakop na barangay Tapwak Tanlukaw. ...33 kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning.
Mangibasa tayo at pigarad sa rarayay avid listeners tayo. At apiano malaknaban lay komentaryo tayo at tayo na saglawi raratan natabunan iraraman so kangarananda. Anyan saksak bayon tila habang araraya at mambabantay ni dan manduringil ni dasayan programa lega niya mamprepararaya wala ed opisina, eskwilaan, tanjad saratay trabaho da. Tinga may kwang ko, una-unaan ko na bitla si amigo na Bads Bidal, yaraya umbiabiyahila eda sayan na kaplusan. Si Tristan Gulay, Ariel Bandong, Romulo Espinosa, Cornel Tirao, si Yong Regidor Master Sarlo Gonzales Bogs Vidal Ban Vidal, si Manager Sayik Sinting na City State Bank, dyan syudad tayo na Dagupan, our sister company. Maliwliwawan natin so arapan na sa City State Bank. Bali-bali marandantal, malinis, pero kung sabi lalamot sa baratilyo at watan lalamot sa Bangus Festival, sigurado pampainawan damot ti kalsada ti kalban na area, paungasan damot na ane ti kalunda ay nasakupan da niya ang gano araratay harapan na bangko, harapan na opisina, harapan na sarate pwistom, nasakuban. Delikado tan, paano to raratan na wala rin man na deposito ay. Ya milyon sa awit dan i-deposito dati tan at City State Bank. Ang gapoy na pamparkingan da, manakar irasi rin. Anya nararatan niya style, papatuyin dalabat lang negosyo. Pati hindi negosyo in the way na sararatay pansarab, lakay dun sararatay frontage mo, sararatay establishments mo, pangisiblot at sararatay parking area, parking space. Siyempre saray kliyente, narawe, ulaklam man ay, tanggap mo na pamparkang kuntanay. Delikado mo, naman deposito ano niyang kabalag kantidad. Baka na-hold up ni o baka ito ni nagawad ken mitsa nabilay kunitan. So, ang tinagawa nandi ay kliyente so City State Bank di man kapot, di ba? Pati hindi negosyo at untalan agapan implementa na sararatay malaknaban niran ordinansa. Sherwin Limos ditan at London. Lito de Guzman, si Pano da Quinto, Melba Serna, Oscar Dolormente, Daily Norzagaray, Juliet da Ballesteros. Misasalamat si Jamie Bibi Torrio at kinan kagawad Ray Calderon. Lapulantid dyan pa na maglay na saya na programang Panawag Imano kabunto na karakal basura inaladala ko noon ng agaw na Martes. Kwanto agkini kumun man re-retire tanggap pulay untulong at si kamiran ordinary citizen kwanan Jimmy Bibi Torrio. Roberto Nimer, Jane Magsano, Alex De Vera, si Estrella Carmelo, si Flor Calpo, ilulugay tumat na happy birthday si Ray Allen Agus Cruz alias Gusting. Hey, happy birthday at kinang Gusting, si Ray Allen Agus Cruz. Greetings malalapod kinan beloved Mamam Flor Calpo. Mario Ico,
Bona Mendoza, Kagawad, good morning. Si Elias de la Carma, ilulugay tumad, iraya kabaranggayan to dita nagkaingal San Carlos City. Ya kabkabwasan kanto at akasyon inla su radyo, lugan niya si kara at mangkakapi. Salamat ha, daon talang pantitiwalay oh. Remedyo sa Karamat, si Ron na Tandok. Remedyo sa Mendoza, lugay tumat na happy birthday si Joycen Mendoza, si Camila Mendoza, Leonardo Tibay, Reggie Paran, tan si Kagawad Bona. Si Nards Tibay matbalat, ilugay tumat si Kagawad Bona Mendoza, tan si Remedios Mendoza. Talaga na, yakila mampapasaan na saratay lugay-lugay lautad sa pinabliton asawa. Ya si Cristita Tibay. Likewise, at kinang Cristita Castro. Tan si amigo Raul Castaño na Rapis Burger. Agawad Ima Alipio, Ariel Tamayo Agustin Perez, Joel Dalatan, si Rinaldo Joloque, si Leo Kalugay, Javier Reyes, o RJ Javier Reyes, si Juben Kisora, JJ Gamboa, si Naria Siapno, happy birthday at kinan Silvia Juan Labiano, si George Yambao, Helen de la Cruz, hari kabandaan to ditan eda Pugaro Sweet Tanjada Pantal, Marites Soriano Maxi Soles, si Mario Pasawa, Carlito Bandong, Jenny Cruz, Magdalena Rabago, tan si Jerry Lara. Okay? Karakal ha, mga liligada mga 48 sula mo, may binasa tayo na kangaranan o viewers. Aside at sararatay, manbabantay, mandiringal pero tumat man chat, dakal mo't iraratan, tanaray walad kaabungan da. Mabigya ka bosan da si kayo namin ha. O ila kumunya masiglat, lawas, so agaw tayo. Nabilay kumunya amin, iraratay ula-ulat tayo. Ha? Bilay amin, iraratay ula-ulat. Importantin mabilay su ulat. Katutan, so mangiter na siglat, itay mabilay ya ulat. Gano tuputan nyo isupya machas. Good morning kunod kinan Wilming Dalatan. Walang tilay 42 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan o Janire Pakabat malalapod sa manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 6:42. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan.
Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9 January 8. at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start a magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, strong and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nanla po ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasa saliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko,
Ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag 138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Okay, panang ipatuloy na programa tayo early in the morning kay Bayonisin siya sa amigo yo, your one and only ilulugay ng Dung Tulyaw, si elected, Julie elected, senior citizen president Dr. Benji Siapno. Kanto ba to? Kumusta kala Benji ditan at Karanglaan. Barangay Karanglaan. Si Lynn Coronel. Siyempre, aray dumuringal tayo at biyok tao si Marilu Tersinyo, Mother Helen. Itan at kanawalan na bimalay bawat segundo may Armando. Hey. Anto tay gabay ton ibagatay Julie elected. Julie elected. Kasi wala ra tati gagimira su talagan legally and properly chosen for a position or office through official election process in accordance with established rules, laws, or procedure. Papaliwawatutan niya sa election was conducted fairly, transparently, and in compliance with relevant regulations. And the winner was rightfully selected by the voters or authorized electors. Singata na tati gagimira si Councilor Dada Manawis Rina Makalanda at Julie elected
elected by the people or voters of Dagupan City. Ya ata na Tatay Gagimira talaga nibaga legally and properly chosen sa tay position to bilang konsihal siyudad tayon Dagupan. Aliwan na singa saramay arom pandurwa-ruwaan. Pandurwa-ruwaan na saray butante o electorate no panon so ingkagawa Tatay Gagimira no panon iraratan analo. Singa agdapan siya singa angga pulay credibility na satay eleksyon. Nanang nababantayan yung tay papalapag ng dati mayor na Manila tandatin din secretary Atienza Tatay Gagimira. Kung gusto mong manalo sa eleksyon, kausapin mo na yung kumilik o wag ka nang gumastos. Yung kumilik na lang ang kausapin mo, kanto. Maski hindi ka na mangampanya, di ba? Pero para agahalata, mangkampanya ka mo, manlibur-libur ka. Okay. Nathan, si Konsihal Dadarina at talagang duly elected itan councilor jad siyudad tayon Dagupan. Mangkalaw tayo mo, di ba? Consistent itan niya, man na number 1 kada walay eleksyon. Consistent itan. Man na number 1. Pero at saya palabas sa eleksyon, ngalngali ni na-plug from number 1 to 1, di ba? Hanggang manuntan, gaano wala samput konsihal nin siya saksaki iraditan kumun, supposed to be saksaki ira, at sangguni ang panglungsod, kasi sangguni ang panglungsod, at tatawagan tayo collegial body. Collegial body tan. Kabalo yan. Pero, anto'y nagagaw-gawa. Singa agdari-recognition. Talagang blatantly, willfully, deliberately, talagang agdari-recognition bilang konsihal na siyudad tayon Dagupan at sangguni ang panglungsod as well as the office of the executive or office of the mayor. Mas lalo, kalabang mortal, politika labat itan. Good morning manayad kinan amigo Joey Mendoza Daroy, watan at San Francisco, USA at Sarayan na Kaplusan. Enjoy your vacation, Ang butol ditan natan, sobra butol natan ditan at Amerika. Okay? Ulat tayo. At pawilan tayo may issue. No nanang ninyo, iraratay prevalent ang kakabalog iran tarpaulin. Nanang ninyo raratan ay mangiiter na saray greetings, singa Christmas greetings, or iprepresentad da may mangilulugay na fiesta, wanto ka man nilang klase ng activities o programa. Nanang ninyo, iraratay ang kakabalog iran tarpaulin. Sulupa ng Mayor Belen, Vice Mayor Becky Kowa Tansare Kabyangan na mayorya na sangguni ang panglungsod. Are konsihalis tayo.
nanangyuratan. Pero akin, ang gapo, ag ipipila, sungaran or lupa, ng konsihala Dada Manawis Rina. Ta elected official mo ito, elected councilor mo tan, at syudad tayong dagupan, akin, at iyiit sa puwera da, amin, activities, programa, na syudad tayon dagupan. Lautlatan, at sangguniang panglungsod. Kada nagagawa, itan so regular session. Makapalok iraingan, iraraya, pinablimiran na dumringal. Makapalok iray mayurya na konsiho. Papaulok-ulukan kilang bungat ditan na mayurya ed konsiho. Aliwan untan mo't so ginawa na sa may apalabas siya administrasyon hanggaman na untan niya sikara at minority at sararaman niya kaplusan. Kasi nga saya ay wala ray papapawayundaran performance ratings. Wala ang i-forwarded sa jay. Malala pumut ad sakay banker kan profesor mutya. Wala ray tatawagan tayo ran performance ratings na sarayay kabyangan na sangguni ang panglungsod. Ipapaway dadtan, iraratay resolutions da, ibabagaran na sa performance da, wadya, performance ranking table. Wala rin ikakargaradtan, manunaan na to, yaw na atin lambangat. Waman laba ya singa flower base in sabit mo, agmet man sa salita, agmet mimilad discussion, deliberations, angga po yung gano wadtan iran interpellations, angga po, waman labat, pigara labat si babaga to, limara amon ken, wanimira labat amuya litra si babaga to, present. Malabat. No tawagan din nga to present. Malabat si babaga to. Ay siyempre, alagan consistent. Presensya. O presente kada nagagawan session. Regular ka man, special ka man, huwag tanalanang. Atani, wala ipapawid dara dyan total attendance at July tan December. Wala ra kunoy outstanding consistency, highest engagement, strong, reliable attendance, highly consistent and dependable, strong commitment and steady participation, consistent involvement, active support, reliable monthly presence, shows stable engagement throughout, moderate attendance with meaningful contributions, fair level of participation, room for consistency, active in 7 months, improving consistency, encourage,
and present in key hearings, participation valued. Araraya, so ikakargada performance ranking table. Manunaan, iraya kangaranan iraraya at ati gagimira, wala ray talagan nanang muditan niya talagang saragda. Ya napil bumot, ya na irepresenta ka bilang sikara at representante na saray butante at Dagupan City. Ya singa mangiters tayo sa kaya ken. Example ditan. Councilor Joey Nito Tamayo. And aram ditan. Pero the rest, apla, wamalabat laran akayurong napigagawan dabman. Numambilang walaray voting, aman, tagay day limada. Wala roll call na attendance, ibagaray present or coming or akalib, wanto kamaladdan. Laut sararatay, pangipasana sararatay resolutions, ordinances, at ate gagimiran. Ito kasi, so ni pasadararaja, ya talagan may monumental ordinance or tukamaladtan niya napipinabangan. Ya pantutungtungan ditan eda sanggunian. May napipinabangan na umbaloy. Alawan si karalabat sa minanabang. Ya apag-apaganda su katunungan. Nga, apag-apaganda su katunungan. Manaapag ira na katunungan. Panon mon ibaga, ya ang kapoy performance ng councilor Dadarina Makalanda. Numambila mangipasa na sararatay resolution o dino ordinansa for that matter. Ang gapo so mansikan at sararatay motion to ang gapo at ate mamotion ang gapo mansikun at sararatay ipapalapag to. Wala rabil bilang si pasato ang gapo agdatan recognizan so ang tinagawa umpati diman at sanggunian. Wala rabil bilang so query to at sanggunian itagay to'y lima to point of clarification, point of order, wanto ka malabil bilang so gabay turad tanya ipalapag numan bilang mipaparticipate tanta tumutlanti matalisi umut itanya konsyal kayang-kaya tutan so parliamentary rules and procedures alwan singasarate arum ditan yagdan tanggang balot sumam preside habalayan pero los buenos itagay ito silimato agda recognizan sanda ibagaya zero performance. Arame arum di tanay. Ya mambubutaw labat na yun nga nay. Wad talaba irat swivel chair da ya paunya untanay. Yang kapoy gagawin da man Facebook. Ni ang kapoy ang gano nanang mulabat ya unalagay may discuss man interpellate at sararatay untan iran issue siya pantutungtungan at sanggunian kada regular or special session paman. Okay. Ay alabatla sugagawon datan talagan sasadyaan gagagalaan bubulian babastusan arap-arapan gitan ada sanggunian. Presensya
present wadtan yauna atindi at sararatay sessions. Pero jad saray minutes na regular session na Tatay Gagimira, ang gapo sungaranto niya. Ang gapo man. Ad sararatay wadtan ira ya present ad sangguni ang panglungsod session. Araya at Tatay Gagimira, so talagan garapalan, bastusan, ya gagawin da edabitla ya duly elected councilor na siyudad tayon Dagupan. Maliwliwawa ya sasabutahi unda gagagala undatan yagda recognition singag da kabilangan singa antayo may aga analo aga imbutos na saray marakala dagupinyo. May babagak lanti consistent yaman na number 1 itan. At lapulabat lanti saya dakil so agamanisya at credibility na saya agawan eleksyon natan resulta na agawan eleksyon. Dakil so agamanisya sa atan. Habalo yan. Wala rin na naawat tayo raya akala kasi na record wa. At saratay tanggapan na sangguni ang panglungsod. Aratay minutes na regular session at sangguni ang panglungsod. Adya at siyudad tayong Dagupan, ditan at session hall. Saray akakargalabat ditan niya kangaranan niya present. Say vice mayor, say presiding officer pro tempore, say deputy presiding officer, say floor leader, assistant floor leader. Abi lang kulay kangaralan da. Si Vice Mayor Dean Brian Cua, Honorable Osinito M. Tamayo, Honorable Carlos Liberato Reyna Daport, Honorable Michael Fernandez, Honorable Gislito Sin, Honorable Cristel Hilary Paras, Cristel Hilary Paras, kanto. Ayamay ken. Abiladan ilukan ditan eda plaza. Alingo kasi so pan-introduce ng Attorney Balye. Takaabay tumutlanti si Councilor Michael Fernandez. Abilaton na ken. Say apelido to at Aliwang Paras, apelido na Fernandez, abitlato. Slip of the tangiman ta Aliwan slip of the truth, kayo mo slip of the tongue. Kung lemkar kayo slip of the tea, tamaong ni. Kaabay to kasi si Councilor Michael Fernandez, kanyan sa abitlato, Councilor Tala Fernandez, kwanto. Yige. Si Daniela Francine Castro, Marvin Pabia, Jalisa Cayabyab, Marcelino Fernandez, Bradley Binavides. Sa akakarga absent kwanto jay Councilor Luis M. Samson. Ame sa kayari ka minutes na sangguni ang palunsod sa absent si Danny Canto. Paniramay aromya absent. Ya ni kargaditan si ta may ngaranto ya sa kaya absentay. Okay. Willfully, deliberately talagang ginagala. Agdain sulat, agdain karga. Sungaran at Tatay Gagimira nan Councilor Dada Makalanda.
ya presensya at sararatan ya agawan regular session. Pero nanengneng mo di man at sa may minutes nabitlan regular session agdamot inkargan absent, agdamot inkargan OB or official business, agdamot inkarga basta ang kapoy ngaranto at sararatan niya imaatindi at kada nagagaway regular session. Ang tigabay ito ni bagatan agad di bastusan, garapalan, so pambubuli ang pambabastos at sakay ya duly elected councilor at syudad tayong dagupan. Pati sararatay programs and activities sa syudad wala rin. Tarpaulins, nababasa yun. Nang nangyura ratay ken tarpaulins datan at may dat arap na nipo, may tawag tuya overpass. Balbalag. Kakabalag sulupa da di man. Pati kangaran nanda pero ang gabuman si Councilor Dada. Sige pa siren. Dugatan. Ya gagawundan pambabastos. Although, walay nansuri. Walay nansuri, babagaran. Nagkamali lang daw. At babaguhin yung record. Pero agak mani siya ya singa nakaligtaan, na overlook o anto kamalantan, alingwanan o alingura. Agay, nung nalingo ka, maminsan, mamidwa, okay labatan, understandable latan, natalusan tilararatan. Pero, atay, mamipat, maminlima, o ginagalalatan na tatay gagimira. Pero ang gamanuntan, so gagawundan pambabastos, pambubuli, kinang konsyal Dada. Nannansuri, so sekretariat, pangidaulo, nan Ryan Rabanso, inawat tumatitan, inawat tutan ninyo, so inka-humble, nabit lang konsyal. Inawat tutan niya, sorry, pinirdo na tumutla outright. Ang ganoon talan stricken out of record or pinulsified dalatan niray record sa tatay gagimira. Lapulanti di bagato yagawon da magawon de correction sa satan. Sige, perdona ang tulara. Pinablimiran na dumuringal. Can you imagine that? Ingatin-gatin da kala, sinipa-sipa da kala, ingatin da ka, pababaingan da ka, arap-arapan ditan. Despite at sararatan, pipirdo na entura. Maragaptan, yagagawon tumad, uniwas la to avoid contention tano wadtan kala may singa aliling tutan at walalad pirta tate gagimira suuntalan contention iniwasan tulatan. Sige, tembaga dalante yajad susunod ay ikokorek na po namin yan, mga minutes na yan. So, forgiveness at ate gagimira, accepted. Sa makapakilaw, irarayan na kabyangan na sarayan, tatawagan tayo
ya honorable. At tatawagan tira ya honorable at ating igagimira. Anto tay gabay tutay ibagaya honorable. Atay tatawagan niya honorable at i-address mo sa atan at ating igagimira has something to do with people and actions that are honest, fair, and worthy of respect. Atan, say honorable person is someone who believes in truth and doing the right thing. And tries to live up to those high principles. When you lose a game, misikhan ka, reach out, misikhan ka, tawag ang dakadta niya, honorable. Singaon niya, sumpala eleksyon, reach out for reconciliation, tawag ang dakadtan, ya honorable. Worthy of respect. Sige pa si rin. Yung sararatan niya gagawin nyo, ya pambabastos, pambubuli, at duly elected councilor. Are you honest? Are you fair? And worthy to be respected? Natawag kayo kasi, ya honorable, at sararatan niya gagawin nyo? Ay, antitawag dad si kayo eh. Numambilang eh. Akay bagaran, bastos agdakwan. Early in the morning. Binababoy yung ugali agdakwan. Sige pa si Ren. Noon tanso gagawan nyo, you don't deserve to be respected. You are not worthy to be respected. No mismon kaibayo, collegial body tanay. Collegial body. Saksaki kayo ditan, dapat man ni iba kayo mantutulungan kayo. Mamproprotektaan kayo ditan. Alawan, lalamusin nyo, bubuliin nyo, so kaibayo at kunsiyo. Pari-pariho kayo nabutusan. Mas credible ni may watan niya panalo at ati gagimira. Atan at agdapanisya niya untan na agaway. Unbelievable kanda mo nanti. Ayan, ay dagdagal patan so gagawin dan pambabastos at sararatay opisyalis. Pero highly educated kasi iraraya. Singa si Madam Linda Bintinilla. Amaya-amaya gagawin damo ditan niya panlala mo sa sikato, pambabastos sa sikato. Pero ano ka po? Idadasal to ni Reingen. God forgive them for they know not what they do. Nya singger lalamot manaya. So isabi na Simana Santa. Kanyan through prayers labatla si katuya sa mangi iter na satay biskeg. Mangi iter na untalan na singa may courage to fight. Adamin na sararatan niya gagawin da. At kinan Councilor Dada and other government officials for that matter, na experience da irarayang klasin pambabastos na sa kaya vindictive leader kabaluyan. Dakiltan, so ka-experience la at sararatan. Kanyan, say nababalaw, sikimot lamang. Say simpatiya, umpupulag. At kinan Councilor Dadarina, at satan niya gagawin nyo.
Amay kwang kulanti, you are not worthy to be respected at atan niya kagagaway. Pero Los Venos, uluk-ulukan nyo. Ha? Pinagtatawanan nyo dyan mismo sa sangguniang session. At si kayo tinawag ya honorable. Nang yuraratay, titawag yuraratay, walad tibulyo, ya kangaran nyo tan. Honorable. Ay, you are not, Ken, worthy to be respected, pero Los Venos. An honorable person is someone who believes in truth and doing the right thing and try to live up to those high principles siya tatawagan tayo. Araratan niya distinction nyo, aratan na iminensyo, ya dapat at dan na sa respeto kumun. Hangga po, nababalaw kilam lamang. Pero aga magnayon iraratan niya posisyon. Nanangnang yun na ani, no hangga po kilad power, ha? Nanangnang yun na ani, no gyula bubumbunante power. Nalik na yumut lamang iraratan. Dakal ay nananang tayo, apalabasiran makapanyari ran totoo, inar. Gagawa dararatan. Not even nilaraman sa Canada Roman Empire nga po raratan, di ba? Naplag iran sin siya da pakapanyari. Ayan na gagawa ya pambabastos da dabitlan konsyal. No nabastos data na konsyal si Katini kasi ya ordinaryon too, pinablimiran na dumiringal. Aton, dapat mamutugtug kayo, manunot kayong maong. No gabagabayulatan niya ang kapoy dignidad yo, pakanang day ang kapoy dignidad yo, yan, go ahead. Pero huwag tayo raratan awat. Aga nayari tan. Isakripisyo da, ang gaano kadalaan daladtan. Isakripisyo da, basta labat, walay pinanabang da. Pinablimiran dumiringal, isalat datan, sukadalaan, at pinanabang. Early in the morning. Hindi ugali tayo na ugali tuutan. Yan ni limusa mundo. Nabalo yan, di ba? Kaibam la edlamisaan. Kaibam ya mamangakan edlamisaan. Traidor mo ni. Early in the morning. Imbis kumon. Idipin sa damat. Protektan damat irarate kadalaan daditan. Nakaabang kakaaba iradlamisaan. Angga po. Pinaulyanan datan. Tano protektaan datan. Idipin sa datan. Sikara sunaan dian na pinanabang. Early in the morning. O dyan diri pakabat, malalapot saray, manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti
puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's start magic. Wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy stone and mas pinagaan. Kahit fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakataking ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para sa ating kaligtasan, iwasan na ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Anang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Ningning nyo, aditanid bali na bimali. Opposition. Si Vice Mayor itaktak mo Edgar Maminta. Kalaban. At anong bimatik ya sama palabas eleksyon, sa katikit to, si Mayor Sammy Rosario, tan si Vice Mayor Edgar Maminta. Roma, Rosario Maminta. Roma. Kalaban so ay grupo mo nan Mayor Merera. Duara mo kasi so tagamton na kinsaman Vice Mayor to. And they'll be like late Colonel Binluan and si tulingaran to ya si dati superintendent. Okay. Jatsara may councilor siya abutusan wala ray sanani irang partido mo. Ante ginawa. Then Vice Mayor Maminta, tapiano agaraman watak-watak. Ta collegial budget, babagalan ti collegial budget. Inamumuyo to ra namin, gini dya. Sakit tila. Amin lang, mayorya. Araramay wadan iran dapat kumun. Singasaya, si Councilor Dada. Minority kinitang kumun. Councilor ta bukur tumutlanti dapat no minority councilor ka member kan amin committee kumun. Ang po hindi. Agdanggan initdan na sa ararate committee to. Agdani ang kanitdan na sa staff to. Ang ganatan. Bukur to. At ate gagimira so unggagalaw. Sangguni ang palungsod. Sa ikwanan amigo Jojo RP singa Santa Barbara mo idol kanto anto tanay Santa Barbara magulumat o saksakay say ibabaganan na Lawrence ditan eda sampabianay
there's no honor among thieves kanto. Aliwa. even thieves, there is honor even among thieves. Kamu ko muna. Sa imbaga mo there is no honor among thieves kanto. Kanto mo na nilinaw nan amigo Jojo RP. Saksakay Lara kanto ditan at sangguni ang bayan na bale na Santa Barbara. Amalan ti babagak la. Reach out. I-extend mo tayo hands of reconciliation. Asong pala eleksyon. Akin, magnayon kayo si Rinditan sa na posisyon. For life kila si Rinditan. Nasabin-sabinsin siya supang kapanyaryo na batog kimot lamang. Aman sununot yo na ani no ang kapukila. Pantoy no ang kapukila pakapanyaryo ay. Dakdakla suwa anang nang tayo yauntan iran agawa kabaluyan nanwalara eda pakapanyari malamus irad totoo nan dinusara na Diyos si karanata na tatay gagimira kurung-kurung. Si kasamay, dosa mo't nan dosa na Diyos at kinan may serpent, di ba? Gagapang kang parang ahas, nagmaliw ya curse at ato'y gagimira. Dakdak, babagalan si kayo. Wala rin kabkabatan kulararatan niya mayayaman iran totoo, walamot irad pakapanyari. Ito'y agawa. At tumag, sukayamanan da, ara may anak danatan, singara karamur, mampapayabol, mampapairap. Dakiltan, kabat yuraratan, bibilang tayo. Unong sabi ko ang kulante, ditan at sangguni ang bayan na Bimalay, kwanbot ng Jojo RP, Santa Barbara, Saksakay Lara. Jad liderato ng maminta tan liderato ng barbiran kinukuyong amin at sanggunian jay saksakay suwagawan tayo parad progreso aliwan porke kalaban mo man da politika at agmo pairapon mo andi ikalun tayo tan so politics of vindictiveness, politics of vengeance na arum ni raditan. Time will come. Time for every season. I-advance ko pala greetings ko kinan paring Robert Season. Happy birthday. 41 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Akin no pantutungtungan da kayo, di ba? Pantutungtungan da tayo, pantutungtung da pa syudad tayo. Ninyo, kulila tayo. Karakel na jad syudad at ati gagimirad intiron rehiyon. Jalaba ladluyag. Kulilat sa syudad na Dagupan. Saksakay so kinja first class city in the province of Pangasinan. Ordanita City. Katon very proud iraya wama nakakarga at sararatay billboard tarpaulin stan rumniraya kinitan prevalent at sararatay kinira area sa nanang mo Ordanita City, the only first-class city in the province of Pangasinan kung ito akamay kayo ito. Nautit may premier city at ati gagimira. Araramala balay balikbayan, aray malalapod Metro Manila, may noon sasabira dyan, sinasami agawan lamayan ditan, wala sa kaya
Mayaman mo yan negosyante ni Natoy. Nilamayan dyan katedral. Wala rin si masabing bisyo. Anong nangyari dito sa syudad natin? Mantutuputal lara. Yuga ba gaga kasi mabambanda itan. Ya pantutungtungan datay la. Ya, di ba alin pantungtungan datayo kumuno pang kakaabigan? Ya idadayo datayo. Ya singa syudad na ordanita. Ay labat lay, bali na kalasyaw. Mulmula ka bali na kalasyaw. Idadayo da, bali na bayambang. Municipality, raratan na tatay gagimiri. Idadayo da. May syudad. Nababalaw. Glory Sanchez Maramba, Leo Rosario, Brian Tal Placido, Ernesto Musada, Don Lorenzo Rusal. Ilulugay ito si Mr. and Mrs. Romel and Jonalyn Esteban na Baguio City. Fernando Espinosa, Jomar Mac Landingen, Cristita Ocampo, si Edwin Seralde, Rosalina Aquino, Lorena Maramba, Alex Centeno Rosal, Ariel Bandong, si Lor Solweta, say kwanto, good morning, aratay arum ya konsihales na dagupan at say antada at manapruba na ayuda tan mangiban man-distribute na ayuda kwan. Hangga po si rin iraramay monumental historical ordinance na yarin na ipaksibdatan ya legacy damot kumon wala lara na anit tan sumang graduate lad position dang gapumbalot kagawan to gapumbalot so legacy to. Romy Sabala, Nicknock Tolentino, shout out kunod kinang kagawad Jerry Perez tan Kapitan Richie Gomez tan si kagawad Abjan Caballero, si Servando Palma, Maritis Ramos kanto di bali idol kasi may kasabihan ang inaapi itataas ng Diyos, ang inaalipusta ay mapapalad at minamahal ng Diyos. At least, duman-duman mo etwan, wala takot tayo Diyos. At least, wala ratan niya panani siya yo. Ami kwang kulanti, time for every season. Benjamin Nagahito, si Gina Calyanta, si Marites Sabala, silang sa kwanto hindi po natutulog ang Diyos. Yung binababa, yun ang tinataas. Di ba? Tutulungan yan ng Diyos kwanto kapit lang, konsidada rin na hindi tayo pababayaan. Ilugay ko pa sa pamangking kong si Joanna Dundo, tinulyar na happy birthday kuanan Marites silang ditan at Winnipeg, Canada. Cesar Patani, Ri Espinosa ditan at New Clark City, Capas, Tarlac. Namasyal ka ata, pimasyal ka mo, Ri Espinosa. Pat muli naong Napulyon nating lahat, Napulyong ko. Sa kwanto mahirap o masinso ang dagupan kung pang sarili lang na interest nila ang ginagawa nila, walang unity, Juan. Ibabagak lanti, no idipinsam tanay, ang gaano kanayon mo ni, gaano kadalaan mo ni, agmulatan ididipinsa, tano indipinsamitan, inayunan mutan na balangang kay pinanabang, kanyan isakripisyum laso kadalaan.
agkalabatla na balangay pinanabang. Mirna Arsadon, Mela Melendez, matatapos din ang ginagawa nila, hindi lahat sila ang bida. Yes. Amigo Erenyo Velasquez, tan si Wilma Cabico, Warintay 8 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wajanire pakabat, malalapot saray manangantabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:49. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ako po si Veneranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo! Plato at kaldero! Ang galing for everyday!
Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIC. Orly in the morning. Anamiran minutos, ante siya mangkapot yan na programa tayo. Good morning kay Ma'am Jinky Alagadan. Si Kagawad Merna Esteves sa kwanto. Maong lay lalamusen, Councilor Dada kanto. Wadjay ama, makakaimaton. Walan sinsya, nanunutanday linguda. God bless you, Councilor Dada, kuhanan na Kagawad Merna Esteves. Walang sinsya, nanunutan day linguda, trasado la. At trasado la. Natan nilabat kumun, ilaban dala sumakatunungan, di ba? Amilita Sindanya. Hey, reaksyon ng Noel Mejia. Good morning, sir. Walay kasabihan niya, blood is thicker than water. Jad sangguni ang panglungsod. Singa intilak nasare kapinsan to. Lapod pinanabang at personal interest to patron to kanto. At ibabaga niya, blood is thicker than water. Money is thicker. Money is thicker and heavier than blood. Good morning at kinan Madam Gemini. Yamandurengar ditan at Rosales. Si Lani Paragas ditan at Malasike. Ilulugay to si Cecil Bautista Mamaril. Happy birthday at kinan Cecil Bautista Mamaril. Greetings malalapod kinan sister, beloved sister Lani Bautista Paragas. Saya kwanmat reaksyon. Humility, humility, humility. Yan si Konsihal Dadarina. Humble public servant. Singa si Lolo Libring to. Ya aliwan vindictive kwan ng Engineer O.J. Cornel Bentinilla. Aya, nutungtungay to naiinsulto dya
sa iinsulto unda dya, tan sakimot niya babastos unda dya. Si attorney Operina, political advisor da, balbalag mo siya na itutulong to. Gabay to ni Bagasirin, agda italtalak lamang. Si konsihal, si former councilor and attorney Liberato Ope Rina Jr. It's high time, Councilor, attorney Ope. Arap-arapan la, sugagondan na pambabastos. Don Ramon Bautista, Ditanad Manawag and Region 1 Medical Center, respectively. Aramay gabay day mandonate na dala. Gabayoy mandonate na dala, Lakit Talabat. At Region 1 Medical Center, 24 hours itan. Panawagan, dugong alay, isang buhay. Panawagan tan na Region 1 Medical Center sa mga mabubuting loob na handang mag-donate ng kanilang dugo. Ito ang tugon ng ospital sa malaking pangangailangan ng dugo ng mga pasyente. Isa na ngang gawaing kabayanihan ang voluntaryong pagbibigay ng dugo. Ang bawat isang bag na dugo ay maaring makasagip ng hanggang 3 buhay ng 3 katao. Upang makapag-donate, inaanyayahan ng mga donor edad 18 pataas na magtungo sa blood bank ng Region 1 Medical Center. Bukas ang ospital 24 oras para tumanggap ng sinumang willing o voluntaryo na mag-donate ng dugo. Dapat ay may sapat na tulog, nakakain ng maayos at walang ubot sipon ang nagnanais na mag-donate upang makapasa sa screening. Donate blood, save lives. Kasama dyan ang R1MC. Dati lang ula kakaputan sa sakilamot ya edisyon na sa programa tayo early in the morning. Ila kumon niya sararata niran issues tan malaknaban na komentaryos. At makapangitar si kayo na aral, aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Salamat at saratay support tayo. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agnginapo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Papalakas ng papalakas.